Subay sa panuki-nuki gikan sa Enero hangtod sa Setyembre tuig 2022, 6.4% sa mga Pilipino ang diabetes mellitus mo'y hinungdan sa kamatayon. Ang akong gipamati, malipong ko, taas akong sugar. Daghan jud kayong pasalamat sa Koy Herbal Capsule. Ang akong sugar ni minus na, imbis 200, nahimo na lang 180. Nawa nang akong panglipong. Inom kanunay sa the original Koy Herbal Capsule. Makatulo sa usa ka adlaw. Aprobado sa FDA. No approved therapeutic claims. Breast cancer, ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.